Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Santika Dewi Nilasari. I come from TBIB. Now I want to explain about ethnicity and social network. Ethnicity is considered to be shared characteristics such as culture, language, religion, and traditions, which contribute to a person's or group's identity. Banyak kelompok etnis menggunakan bahasa khas yang terkait dengan identitas etnis mereka, di mana pilihan bahasa tersedia untuk komunikasi. Seringkali mungkin bagi seseorang untuk menunjukkan etnisitas mereka dengan bahasa yang mereka pilih untuk digunakan. Bahkan ketika percakapan lengkap dalam bahasa etnis tidak memungkinkan, orang mungkin menggunakan frasa pendek, pengisi verbal atau tag linguistik yang menandakan etnis. Apa itu kelompok etnis? Kelompok etnis didefinisikan sebagai kelompok yang menganggap dirinya sendiri atau dianggap oleh orang lain sebagai komunitas yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu, yang akan membantu untuk membedakan kelompok dari masyarakat sekitarnya. When a group adopts willingly or perforce the dominant language of the society, an important symbol of their distinct ethnicity, their language often disappears. Kelompok etnis seringkali menanggapi situasi ini dengan menggunakan bahasa mayoritas dengan cara menandakan secara aktif membangun identitas etnis mereka. Untuk kelompok di mana tidak ada ciri fisik yang mengidentifikasi untuk membedakan mereka dari orang lain dalam masyarakat. Ciri-ciri linguistik yang khas ini mungkin menjadi simbol penting yang tersisa dari etnis setelah bahasa etnis mereka menghilang. Makanan, agama, pakaian, dan gaya bicara yang khas adalah semua cara yang dapat digunakan etnis minoritas untuk membedakan diri mereka dari kelompok mayoritas. Many ethnic groups use a distinctive language to identify their ethnicity. If the dominant or main language is used, speakers may incorporate linguistic signals that identify their ethnic background. For example, New Zealand's use Maori linguistic signals like skia, ora, eki, neto express their ethnic identity. China, Singapore use the tag La to express solidarity. Italian in Boston and Sydney use particular high percentage of vernacular pronunciations of certain vowels. The next is African American Vernacular English. African American Vernacular English is heard especially in the northern cities of the USA. One of its most distinctive features is the complete absence of the copula verb in some social and linguistic context. Ini memiliki beberapa fitur yang tidak muncul dalam bahasa Inggris Amerika Standar, dan beberapa yang lebih jarang muncul. Perbedaan bahasa bertindak sebagai simbol etnisitas. Itu ada terutama di kota-kota utara Amerika Serikat. In the USA, though their distinct language disappeared centuries ago, African Americans do not need a distinct variety or code as a symbolic way of differentiating themselves from the majority group. They are visibly different. Nevertheless, this group has developed a distinct variety of English known as African American Vernacular English. Selanjutnya tentang linguistic features represents cultural distinctiveness. Absence of copula B, use of copula B to signal reassuring actions, and then use multiple negotiation, and then consonant cluster simplifications, and maksudnya pertama tidak ada copula, seperti pada contoh she very nice and he a teacher. Kedua, penggunaan copula be untuk menandakan tindakan berulang, misalnya she be at school on weekdays. Ketiga, multiple negotiation, contohnya itu pada I don't have no money. Keempat, penyederhanaan konsonan cluster, atau untuk menggantikan bertanya.
The next is British Black English. British Black English, Britain, the way different ethnic minorities speak English is often equally distinctive. The English of those who speak minority language such as Gujarati, Punjabi, and Turkish generally signal their ethnic background. British Black community and some speak a variety of Jamaican Creole as well as a variety of English. Members of British Black community born in England speak a variety of Jamaican Creole, also known as patois. Patois used as symbol of ethnic identity. Those who are not fluent in patois use English with patois features. This is why their English is marked as black, which signal the identity of the speaker member of British Black community. Patois digunakan sebagai simbol identitas etnis. Mereka yang tidak fasih berbahasa patois menggunakan bahasa Inggris dengan fitur patois. Dengan cara ini, bahasa Inggris mereka ditandai sebagai hitam yang menandakan identitas pembicara. In vocabulary, flick means kick and kenge means weak. In pronunciation, den, tin for den and tin, and nim for name. In morphology, syntax, plural form without s suffix. Verbs are not marked for tense, simplified pronouns, me for I, me, and then, them, and their. Selanjutnya adalah Maori English. There is a little evidence of linguistic features which occur only the speech of Maori people in pronunciations, use of D sound, then pronounced as then, the pronounced as they in vocabulary, kia ora for greetings, tangi for funeral, and kuya means old woman. In grammar, vernacular present tense from with as says you went a bit, vernacular past tense see seen it happen, and then New Englishes. New Englishes is most often used to describe varieties which have developed in post-colonial societies where the colonial powers have been displaced. But the legacy of English New English, such as Singapore English, are now used in the home, and these are steadily moving into the positions of native speaker varieties of English with quiet, distinctive local features. It would be possible to consider African American English, Black English, and Maori English as example of new varieties of English. Dibandingkan dengan varietas lama yang sudah mapan seperti bahasa Inggris standar Inggris dan bahasa Inggris standar Amerika Serikat. However, the term New Englishes paling sering digunakan untuk menggambarkan varietas yang telah berkembang dalam masyarakat pasca kolonial, di mana kekuatan kolonial telah dipindahkan. Akan tetapi warisan bahasa Inggris tetap ada. Karena bahasa Inggris terus berkembang dalam hal kegunaannya sebagai lingua franca di negara-negara multibahasa dan di tingkat internasional, akibatnya beberapa varietas New Englishes seperti bahasa Inggris Singapura sekarang digunakan di rumah, dan ini terus berpindah ke posisi varietas penutur asli bahasa Inggris dengan ciri-ciri lokal yang cukup khas. Selanjutnya adalah social networks. They are two technical terms which have proved very useful for describing different types of networks, density and flexity. Yang pertama, density itu mengacu pada apakah anggota jaringan seseorang berhubungan satu sama lain, sedangkan flexity mengacu pada jenis transaksi orang yang terlibat dalam uniplex and multiplex. Hubungan uniplex di sini adalah ketika tautan ke orang lain hanya di satu area, dan hubungan multiplex adalah interaksi dengan yang lain dalam beberapa dimensi. And the last is communities of practice and the constructions of social identity. The concept community of practice has been adopted by some sociolinguistics to permit a focus and social categories like this, which makes more sense to participants than abstract categories such as class and gender. We all belong to many communities of practice which share particular goals and ways of interacting: family, sport team, work group, hiking group,
drama club, course choir, and so on. Maybe that's all about my presentations. Thank you for attention and I'm sorry about my mistakes and let's see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.